الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات maka di dalam muhadarah ni lon akan ngak ka bak serai hadis tilmu menghatum hadis kumtia di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi tuan-tuan terai mengtelau kat hau ngak ka bak seraya hadis tisa hadis tito hadis tiklau dan hadis tipa yanan di dalam muhadarah ni lên ngạc ca bọ srai hadith tilmu kumtia di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari dan Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Makna hadis man ahdatha maknanya hai nyo pamatea hasa sesuatu công bố pamatea nyo ni hau mengasal telau meo fi amrina maknanya fi dinina fi syar'ina di dalam buru agama terai di dalam syarak terai ma laysa minhu hakik kong hukum syarak nan hau i'tibar tetulkeun fahuwa raddun maka hakik kong nyu hau pamatea kong ti hau om te asal nyu nan dạo gang telakla yanan di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bahata ta tiai tang pi kau lai hai nyu pamtea nyu pekat atau nyu pedat peka phao hakik hasa di dalam buru agama Islam kong buru pedat pekat nan nyu hau di dalam hukum syarak maknanya syarak hau tetulkeun yanan chừng lại bru bập phao bru bập đất ní nhu dạo gang telak la hậu dạo gang tetul mực dan di dalam riwayat li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun hai nyu ngạ hasa amal kong hasa amal ibadat kong nyu ngạ nan nyu hau di dalam hukum syarak terai hom te mong telau mai fahuwa raddun maka nyu dạo gang telakla makna nyu hau gang hau tetul pa amal ibadat kong nyu papau atau kong nyu ngạ nan hai Ummul Mu'mininan nyunannya Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq
hạt kế xâm Aisha radiyallahu anha gặp gầy ngân kết lệ Ummul Mu'minin cái do kết chia tiêu Nabi Tê Muhammad sallallahu alaihi wasallam tăng pi tiêu Nabi Tê Muhammad sallallahu alaihi wasallam giao gần về ngân là Ummul Mu'minin. Ummul Mu'minin maknanya chia mak agang kong hau iman chia napa Allah Subhanahu wa taala. Ummi Abdullah mak Rabah Abdullah. Ia letih ia nanti dalam sirah sebab Aisyah radhiyallahu anha kết là khai hong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kết hầu omen nữ con ngân Abdullah nan pante ni chia chỉ nghe rõ bạc kết Ummu Abdullah này sebabnya Aisyah radhiyallahu anha như chia hagang tiêu con Nabi sallallahu alaihi wasallam phát gần năm là bạc kết hạt tay mừng kho thì chả mày maknanya làm bản đa tiêu Nabi tầng pi nắn Nabi gần năm chơi gang như nên nhớ Khadijah radhiyallahu anha hạt tay mày Aisha radhiyallahu anha tua gang tiêu ní nhớ Nabi sallallahu alaihi wasallam gần năm chơi tiêu khai sedangkan tiêu khai nó có kết gần năm gai pantai kết gần năm Khadijah khang jegang hatai mai Aisyah radhiyallahu anha do kata hu maklumnya đây tiêu Nabi tang pi nan setal mai melingkan ta Aisyah hagang men cùng Nabi sallallahu alaihi wasallam hau là kha hong Aisyah cùng Aisyah nan chia kamai ta sebabnya Aisyah radhiyallahu anha dạo gang betul ke lai như tasumud dahra kết chia sẻ gang kamai cùng nan maknanya tam thon kết cứ riêng kết gần năm pu sahibah karam nó xa gang kamai cùng gang betul ke lai tai xem tai lưng lo nào chia xa gang kamai cùng prang prang khách không ngã amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala xa gang kamai cùng alam fiqh xa gang kamai cùng alam nè xa gang kamai cùng hau thau ilmu lo mừng Nabi sallallahu alaihi wasallam قال الذهبي إمام ذهبي كتهم جلاء هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق Al-Imam Al-Zahabi katakan jalai Aisyah nyuya chia hagang kemai kong pat alam fiqh seagang kemai kong alam fiqh to di dalam umat ni maknanya to di dalam umat ni gang kong alam fiqh jegang nyunannya Aisyah radhiyallahu anha ni hakik kong Al-Imam Al-Zahabi katakan jalai وقال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. Dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anha katakan jalai hakik kong nyu mte masalah mai tengok terai pak hadis lain hasan maknanya hadis lain hasan con nhiều ngạ về cái nó hầu yol maknanya hầu yol maksud nyo nè ya la ya phong cái ni nausu Aisyah radhiyallahu anha melingkan ta cái boh la Aisyah nan kết hầu ilmu kết hầu chấm lai tệ tông hong hadith nan ni chia pop nuôi mừng Abu Musa Al-Ash'ari cùng mình chạy lại Aisyah nyuya sa agang kamai cùng alam nè gel te masalah ke di dalam hadis hau yol makna hau paham maksud ai nasu Aisyah hau dan Aisyah nyu akan he jawabkan wa qala az-Zuhri law jama'a ilmu Aisyah
إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع علم النساء كان علم عائشة أكثر يهلا طام علم عائشة ناو هن علم تنبيه تيو نبي صلى الله عليه وسلم تيان تنبيه علم كماي تيا علم عائشة نن tar lebih lo maknanya lo chiang nak kai walaupun dia nak tam ilmu mengtiu nabi tengpih dan mengkamai tengpih belum macam hang ilmu kong Aisyah hau tentu ilmu Aisyah nan hau lo chiang na tiu tengpih nan dan kamai tengpih ni serta mencak lai Aisyah radhiyallahu anha seorang kamai kong alam sebabnya Aisyah radhiyallahu anha ketau riwayat hadis Nabi semnuan tal neo toa gapau toa gatau haplo hadis ni je jumnuan hadis kong Aisyah radhiyallahu anha hau riwayatnya meng Nabi trai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabnya Aisyah radhiyallahu anha ketau wafat di plai Madinahទីពេលគង់កាត់វ៉ាហ្វាត់នឹងអ៊ូម៉ូរកាត់ណាំប្លោះណាំថនប្លោះណៅកាត់យ៉ាវកតៅតទីមកបរោះបាកែតជាហងមស្ជីដនប៊ីយ៉ាលេអងអងម៉ៃគង់កាត់ក៏ដាប់នៅម៉ាទីណាកាត់ដែលនៅស៊ីរ៉ាគូបូរអាកាំងអ៊ីស្លាមតបាកែនឹងញ៉ាប្លោះទីពេលគង់កាត់ផ្លាំងនឹងថនល្មើប្លោះតប៉ាន់ហ៊ីជ្រ៉ាយ៉ាឡែត្រៃយោណាប៉ប៉ុពនួយឧលាម៉ាវើតាឧលាម៉ាហៅនិយាយហាគិមនឹងតតងហងហាឌីសនេះណាតាឧលាម៉ាគិតហៅនិយាយហាគិមនឹងតតងហងហាឌីសងក់កំណៃនេះ قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده وقال يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتهم جلاي حديث ني dạo gần dạo lệ nhui chia mua là than krư nay okama Islam tên nhui chia hasa rupamon mừng hatom rupamon nay okama Islam tên kết home dạy kệ lệ hadith ni nhu sa som bgai ngân lệ ham tơ mừng telal hukum syara ni pop nuôi Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah con kết home dạy tệ tông hong hadith ni wa qala an-Nawawi rahimahullah innahu qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam وإنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد البدع والمخترعات وهو مما يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات Imam Nawawi rahimahullah ketau menjalai sepek-pek nyu yakni hadis ni như chia hasa rupamon kong pot prong mừng hatom rupamon này okama Islam dan sepek nyu chia hasa hadis kong Nabi menjai pernah pantai adhanai makna nyunan lo fa innahu sarihun fi raddi al bid'ah wal mukhtara'at maka sepek nyu yakni hadis ni nhu chia hadis con sarih con chbai di dalam telak kla pru bid'ah dan pru papdat pháo di dalam agama dan nhu chia hadis con gần yok chất tục na di dalam fal nhu pedom dan padai nhu di dalam papatal pru mungkarat pru con trong pru con kya
phụ con hậu xem ổn nè nhu nhu giờ chia hadith con gặp nai ôn tổ rát nèo tì ngộ phụ con trong phụ con bật đặt bật pháo di dalam agama ni chia bop nuôi rabah al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah kết hồng giờ lại ni chia hadith công chia hasa rupamon công phật phật gong mừng hatum rupamon agama Islam dan juga chia hadith công Nabi menjadi pernah tetapi maknanya loh fa innahu sarihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli mukhtara'in dan sebab-sebabnya hadith ni chia hadith công bài di dalam karat gel bu bid'ah dan gel hakik công bab đặt phào. وقال السعدي رحمه الله هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله أصوله وفروعه ظاهره وباطنه. السعدي رحمه الله كدهم جلاي تو حديث كم نيدن như giờ chia hadith con phát con tâm ơi giờ gu okama neo ti làm nhu tầng pi smom te gu okama nên chia usul mà nhân mul than kri này okama atau furu atau sakha nhu smom te đang nhu te smom te đạo nhu. قال السعدي رحمه الله dan السعدي رحمه الله كتهم جاكلاي إن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة لأنه ليس عليها أمر الشارع وإن النهي يقتضي الفساد. السعدي رحمه الله كتهم جاكلاي sebab-sebabnya gel ibadat tang pihnan jahlai ngaknyo di dalam laksana kong yau gang kha mengnyu fa innaha fasidah maka sebab-sebab ibadat nan nyu khut je ibadat nan nyu khut je jahlai gel ibadat nan ngaknyo mai di dalam gup phiep kong yau gang kha do nên ibadat tang pihnan khut je لأنه ليس عليها أمر الشارع كيو sebab-sebabnya ibadat con ngạ mai từ ngọ gục phiêu con dạo gần khả nên nhô hô kênh chia hạt kệ con ashari nhô hô kênh chia hạt kệ con Allah subhanahu wa ta'ala nào mẹ ổ tên sebab-sebab nhô hạt kệ con gần khả nên nhô pe néo khụt mà nè nhô hô dạo gần từ tuôn mực ổ. وقال النووي رحمه الله tên Imam Nawawi رحمه الله كتهم جلاي وفيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها. Imam Nawawi rahimahullah kedahum jalai ten hadis ni gai nyu chia telal sebab-sebab ibadat nan semum te ibadat nay mưa semyang semyang hapian lai ngạ nhu nào khilaf hong hukum syara maka ibadat tang pinan dạo gang tlakla neo tingo agang kong ngạ nhu maknanya agang kong ngạ nhu nan amal ibadat kong nyu ngạ nan agang kong ngạ nan dạo gang tlakla maka ni je menung meng pop nuôi ulama vẽ vân vẽ pon hong hadith ni menung meng faidah kong tiai tutul hau meng hadith ni nyunannya ibadat lai kong haum te telal syara cebai lai
hậu dạo rằng tutul o bahkan yang telak-telak. Di dalam hadis ni gai tutul hau faedah menyulai berterai mutrau neo tengok guru agama. Maknanya kan ya bergal-gal amal ibadat kong terai nan bernyum tia telal bernyum tia pastang mai lai. Som terai thania lai hakik kong terai nan nyut yau. Hakik kong terai nan cứ Allah Subhanahu wa taala tutul mu. Dan di dalam hadis ni gai dia tutul hau faedah lai agama Islam nyu hau kenopnya. Telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hau wafat now maknanya agama ni hau kenop hau sam porna ploh ya sam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Subhanahu wa taala hau sam Allah Subhanahu wa taala suak mu ya ve mengket now. Oleh yang di dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pahata tal trai tong pikau dai chiu umat kat kan ya petrai kan ya prai trai tipel kong ngak amal ibadat hakik hasa yau pakat pijia lek ta amal ibadat kong trai ngak ni nyum tia telal hadis chmah lai gai ha o nyum tia pastang chmah lai gai ha o cái do ya le amal ibadat kong trai ngak nan nyo hum tia telal hadis chmah lai ke o nyo ngak prai amal ibadat kong trai ngak nan ya orang telak ya Allah Subhanahu wa taala hau tutul mu o. Di dalam hadis ni gai baca la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat mu trau me tengok trai tong pikau dai chiu umat kan. Kat ron nam me tengok trai tong pikau dai chiu umat kan. Yananya semkat kai piyo na kat kai piyo me tengok trai tong pikau chui ya trai papau ibadat hakik hasa di dalam agama kong ku papau nan nyo hau o di dalam hukum syarak hau o di dalam agama. Maka ni ya hakik kong lan po mu mai ngak ka bak serai di dalam hadis tilmu kum tia di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.